अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। रिपोर्ट्स मिल रही थीं मगर यकीन नहीं था साजिश कामयाब होगी। कौम को बताना चाहता हूं अमरीकी धमकी ने मुल्क को क्या नुकसान पहुंचाया। इमरान खान का ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, मुझे सब पता है कि रजीम चेंज में कौन कौन एक्टर मुलव्वस है। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ साजिश के मरकजी किरदार हैं। कौमी सलामती काउंसिल में सर्विसेज चीफ्स ने भी कहा मुदाखलत हुई। ये लोग कौमी सलामती कमेटी से भाग गए। अमेरिका की धमकी शर्मनाक है। पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन वक्त है, आज़ाद बनकर रहना है या गुलाम। इनके खिलाफ जिहाद करूंगा। जेल जाना छोटी चीज़ है, जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। चीफ जस्टिस बेहतरीन आदमी हैं, उनकी सरबराही में कमीशन बनना चाहिए। जब इन चोरों और 2 डाकू फैमिलीज का दौर आया तो पाकिस्तान बहुत नीचे चला गया। जरदारी और नवाज शरीफ का मकसद सिर्फ पैसे बनाना था। इनकी सारी जिंदगी झूठ पर गुजरी है, इसलिए कहते हैं कि साइफर झूठ है। ये पुतले लाकर बिठा दिए। ये 20-25 साल एक दूसरे को चोर करप्ट कहते थे, आज कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स। 30 साल से मुल्क को बेगर बनाया किसने? अगर हमने इनको रहने दिया तो ये मुल्क की बदकिस्मती होगी। फराह खान का कसूर सिर्फ बुशरा बेगम के करीब होना है। ईद के बाद इन्होंने मेरी किरदार कुशी की मंसूबा बंदी कर रखी है। कोरोना से छूटी जान इस बार, छा गए ईद के रंग हजार। SOPs के बगैर खुशियों की बहार। मास्क समेत SOPs की पाबंदियों के बगैर आपस में गले मिले तो सब गिले जाते रहे। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी ने उड़ाए मीठी ईद के मजे। फूड स्ट्रीट्स की मांग पड़ने वाली रौनकें लौट आई। ईद के पहले रोज़ घरों पर मेहमान नवाजी के बाद कराची वाले टिक्का बोटी के चस्के लेने बंस रोड पहुंच गए। लाहौर में फैमिलीज ने फूड स्ट्रीट्स पर खाना एंजॉय किया। पेशावर में भी टिक्के और कड़ाही के शौकीन दोस्तों ने खाने से किया खूब इंसाफ। कोयटा में खुश खुराकों के मज़े, सज्जी के साथ साथ शवरमा और दूसरे देसी खानों पर भी हाथ साफ। पार्कों की रौनकें भी उरूज पर। मौज मस्ती का टॉप गियर। बच्चों की खुशियां दीदनी, नए कपड़े और जूते पहनकर फूले न समाए। बच्चों की मनपसंद खिलौनों की खरीदारी। लाहौरी बच्चों की चिड़ियाघर में खूब तफरीह। जानवरों को भी ईद की खुशियों में शरीक कर लिया। बच्चों ने ईदी खर्च करने पार्क्स का रुख कर लिया तो कोई वाटर पार्क जा पहुंचा। इस्लामाबाद में बच्चों ने फन सिटी का रुख कर लिया। इंडोर गेम्स खेलने के लिए बच्चों ने वालिदैन की जेब खाली कराई। कराची सी व्यू पर नौजवानों की सैर व तफरीह, समंदर की मौजों से लुत्फानंदोज। सखर में शहरियों की दरियाए सिंध की सैर। ARY फैमिली और ARY नेटवर्क की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शहदा के घर आमद। आर्मी चीफ की अहलिया भी उनके हमरा थी। कैप्टन काशिफ शहीद और कैप्टन मोहम्मद साद बिन अमीन शहीद के अहले खाने से भी मुलाकातें। आर्मी चीफ का शहदा और अहले खाना को भरपूर खिराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद का दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवानों के साथ गुजारा। फौजियों के साथ नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आर्मी चीफ का पुरअमन पाकिस्तान के लिए शहदा, उनके अहले खाना को खिदमात पर खिराज तहसीन। अफसरान और जवानों के साथ ईद की खुशियां भी शेयर की। लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, लोग खुद को आग लगा सकते हैं। शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया। साबिक वजीर दाखिला ने कहा, सियासत हाथों से निकलती जा रही है, नुक्तदर कुव्वतों को बीच में आना चाहिए। जितनी मर्जी वीडियोस जारी करें, कौम बदल चुकी, इमरान खान के साथ निकल चुकी। नवाज शरीफ पर थूकने को भी तैयार नहीं हूं। बदनाम चेहरों को इक़्तिदार में लाया गया, किसी और को इक़्तिदार में ले आते तो शायद इतनी नफरत ना होती। इलेक्शन की तारीख के सिवा कोई मुतालिबा नहीं। बड़ी ईद के करीब इलेक्शन हो जाएं। मेरा भतीजा लापता है, पता नहीं कहाँ रखा है। रख लो, कितने दिन रखोगे? राना सनाउल्लाह ने लातादाद थानों में मुकदमे करवाए, बताएं किस शहर में गिरफ्तारी दूं। मदीना वाक़े पर लोगों में शदीद गम गुस्सा है। सैकड़ों दरखास्तें थानों में हैं। लोग कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज ना हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं तारीख में किसी ने चांद रात को एहतजाज नहीं किया। चंद दर्जन औबाश लोगों ने इमरान के बहकावे में अवाम को परेशान किया। पीटीआई क़यादत से कहता हूँ मदीना वाले वाक़े की मज़म्मत करे। शेख रशीद का भतीजा राशिद शफीक पाकिस्तान से लोगों को लेकर गया, सऊदी अरब ने वीडियोस फराहम कर दी। मुकदमे में हुकूमत मुद्दई नहीं। झुर्लू की पैदावार हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी खतरात में घिरा हुआ है। परेशान होने की जरूरत नहीं, इन मुश्किलात का अंदाजा था और है। शदीद तरीन माशी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, मईशत को तबाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्किलात का अंदाज़ा था, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा एहतिसाब शफाफियत के लिए क़वानीन के हवाले से स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। कप्तान अपनी टीम के बगैर कुछ नहीं कर सकता। सिविल सर्वेंट्स हुकूमत का हिस्सा होते हैं, उनके खदशात का तदारुक ज़रूरी है। मेगा प्रोजेक्ट्स का पाया तकमील तक पहुँचना अफसरान हुकूमती एहलकारों की मेहनत का नतीजा है। कौमी खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है, उसमें कोताही और गफलत कबूल नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का गवर्नर स्टेट बैंक को तब्दील करने का इंदिया। अपने ट्वीट में कहते हैं आज गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर की 3 साला मुद्दत पूरी होगी। मैंने रज़ा बाकिर को हुकूमती फ़ैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के लिए रज़ा बाकिर की खिदमत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। रज़ा बाकिर एक काबिल आदमी हैं, थोड़ी मुद्दत में उनके साथ काम का मौका मिला। रज़ा बाकिर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन गुलामी नामंजूर मार्च की तैयारियों से मुताल्लिक इजलास। इमरान खान कहते हैं मई के आखिर में गुलामी नामंजूर मार्च हकीकी आज़ादी का पेश खैमा साबित होगा। कौम तैयार रहे, कठपुतलियों के खिलाफ फैसला कुन तहरीक मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। हुकूमत की तब्दीली की साजिश की एक और मोतबर शहादत अमरीका से मौसूल हुई। मकामी मीर जाफरों ने सहूलतकारों का किरदार अदा किया। साजिश के किरदारों की निशानदही ना की तो बैरूनी मुदाखलत का कल्चर फरोग पाएगा। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने का आज़म किया है, किसी तौर पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। तमाम मसाइल का हल जल्द इंतखाबात में है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इमरान खान हरगिज़ नहीं घबराए, वो बड़े पुरएतमाद हैं। हुकूमत घबराहट और नाकामी में ऐसे मुकदमात करा रही है जिनकी कोई हकीकत नहीं। शीरी मज़ारी कहती हैं नून लीग फिर से अपनी पुरानी गंदी चालों पर उतर आई। नून लीग इस बार गैर मुल्की फर्म्स को इस्तेमाल करके इमरान खान के खिलाफ जाली वीडियो स्कैंडल लाना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर अमरीकी साजिश का तोहफा है, रियासत वाज़े करे वो अवाम के साथ है या अमरीकी साजिश के। मुराद सईद, अली मोहम्मद खान और अली नवाज आवान की इस्लामाबाद की मार्केट आमद, लोगों का जोश खरोश। इमरान खान और पीटीआई के हक में नारे, नवाज शरीफ चोर है के नारे भी लगाए गए। रहनुमाओं ने आवाम को मार्च में शिरकत की दावत दी। सिंध हुकूमत के निराले काम, शर्जील इनाम मेमन के लिए एक और इनाम। वजारत ट्रांसपोर्ट का इजाफी कलमदान सौंप दिया। ईद की छुट्टी वाले रोज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शर्जील इनाम मेमन के पास इत्तलात और नशरियात का कलमदान भी है। लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? नॉट काइंड ऑफ अ लव, लेकिन हम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ऑब्वियसली अरेंज मैरिज। जैसी फील होती है कभी कभार खवातीन फैंसी? नहीं, उनको जेलसी हो जाती थी मुझे साथ देख के। हफीज़ से वो गिला करती थी आप हर बात अपनी बीवी को क्यों बता देते हैं, तो अक्सर हफीज़ की फ्रेंड्स हफीज़ को इस वजह से छोड़ गई हैं। अरे भाभी को भी दी देते हैं कि नहीं, मेरे टाइम पे चेक बुक ख़त्म हो जाती है। मोहम्मद हफीज और उनकी अहलिया बनी ARY न्यूज़ के प्रोग्राम बाउंसर ईद स्पेशल की मेहमान। की मज़े की बातें। प्रोफेसर हफीज बोले ईद के दिनों में जीत बहुत ख़ास होती है। अहलिया को पहले से जानता था, लेकिन शादी वालिदा की मर्जी से हुई। हफीज मुझे ईदी नहीं देते, शाजिया का शौहर से शिकवा। बोली मेरी बारी में हमेशा चेक बुक ख़त्म हो जाती है। खातून फैन से मैं नहीं बल्कि वो मुझसे जलती हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। सदर मुमलिकत ने फैसल मस्जिद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। इमरान खान ने नमाज ईद चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में कायम मस्जिद में अदा की।
کراچی میں نماز عید کا سب سے بڑا سرکاری اجتماع پولو گراؤنڈ میں ہوا، جس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، MQM رہنماؤں سمیت مختلف اداروں کے سربراہان اور معززین نے نماز عید ادا کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ لاہور میں نماز عید پڑھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کو ٹیلی فون دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں کا تعاون پر مبنی طویل المدتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم سے UAE کے معاشی وفد کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ تجارت، توانائی، انفراسٹرکچر میں معاشی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پیٹرولیم سمیت دیگر اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی مضبوطی پر بھی اتفاق کیا گیا۔ تیسرا دن ہے کہ لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں صفر ہے۔ ہم مستقل طور پہ زیرو لوڈ شیڈنگ کے لیے کوشاں ہیں۔ عید کے بعد RLNG بڑی مقدار میں آنا شروع ہوگی۔ لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی اور مہنگائی سے نمٹنا شروع کر دیا۔ آج تیسرا دن ہے پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر ہے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کا دعویٰ، کہا مستقل طور پر زیرو لوڈ شیڈنگ کے لیے کوشاں ہیں۔ عید کے بعد RLNG دستیاب ہوگی۔ 8 مئی تک بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے۔ مطلوبہ وسائل مل گئے تو 1 منٹ کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی۔ وہ جو فرح گوگی کا کیس ہے، کوئی نہیں آپ سے پوچھ رہا، آپ اس کی حمایت میں آ کے خود عمران نیازی کہتا ہے جی کہ اس کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ بھئی آپ کہتے کہ نیب تحقیقات کرے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ توشہ خانہ کا حساب مانگا مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ فرح گوگی کی حمایت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ قانون اپنا راستہ لے گا، انتقام کی بو نہیں آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں نیا پاکستان تو کیا بننا تھا، پرانا بھی برباد ہو گیا۔ ہم عمران نیازی کی انا کو دفن کر دیں گے، کرپشن ثابت کریں، میں گھر چلا جاؤں گا۔ صدر مملکت اور گورنر پنجاب آئین و قانون کو نہیں مانتے۔ گورنر پنجاب ڈی نوٹیفائی ہو گئے، چند دنوں کے مزے اور لوٹ لیں۔ یہ ضمانتوں پر بننے والی حکومت، ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے اور یہ جہاں سے آئے ہیں وہیں یہ بھاگے پھریں۔ میری دعا ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان کو وہ مقام ملے عالم اسلام میں جو آج تک پاکستان حاصل نہیں کر سکا۔ حکومت کسی بھی وقت گر سکتی ہے، امید ہے ضمیر بیچنے والوں کو الیکشن کمیشن نااہل کرے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کہتے ہیں عمران خان کی ہر کال پر لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ مونس الہی نے کہا لانگ مارچ کی کال پر بھی لوگ باہر نکلیں گے۔ پنجاب میں حکمرانوں کا جلد ڈراپ سین ہوگا۔ آئین کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر جو ہے ہمارے، ان سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو ڈیفیکشن کا کلاز ہے ہمارا 63A کا، اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہونا ایک بہت بڑا سوال نشان بن رہا ہے۔ اس ادارے کے اندر آئین کے مطابق اپنے حلف کے مطابق پاسداری نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے سوال نشان بنے گا۔ علی امین گنڈاپور کا مولانا فضل الرحمان کو پھر الیکشن لڑنے کا چیلنج، کہا الیکشن کمیشن آئین کی پاسداری پر عمل نہیں کر رہا، ہر گزرتا دن الیکشن کمیشن پر سوالیہ نشان بن چکا۔ چیف جسٹس سے اپیل ہے جلد الیکشن یقینی بنائیں۔ عمران خان نے قوم کو بتا دیا ہے کہ آنے والی حکومت PTI کی ہے، ہمارے قائد عمران خان وزیر اعظم ہوں گے۔ بھارت کی بدترین ریاستی دہشت گردی، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو نماز عید کی ادائیگی سے روک دیا، نماز عید کے اجتماعات کی اجازت نہ دی۔ قابض فورسز نے مزید 3 جوانوں کو بھی حراست میں لے لیا۔ مظفر آباد میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کابینہ کے ہمراہ شرکت، عالمی برادری سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شمالی وزیرستان میران شاہ میں عید کے روز افسوسناک حادثہ، چشمہ پاک میں جھولا ٹوٹ گیا، حادثے میں 17 بچے زخمی، اسپتال منتقل، ایک بچے کی حالت تشویشناک۔ قوم خوشیاں منائے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم ہیں نا، پاک فوج کے جوان عید کے روز بھی محاذ پر، لائن آف کنٹرول پر دشمن کے سامنے ڈٹے جوانوں کا عید پر الگ ہی انداز، سینئرز نے بھی جوانوں کے ساتھ شامل ہو کر عید کی خوشیاں دوبالا کی۔ یکجہتی کا انداز بھی، بھائی چارے کا اظہار بھی۔ کراچی میں مسلم مارواڑی جماعت کا عید کے تہوار پر وکھرا سٹائل، گلی کے تمام مرد عید پر ایک جیسے کپڑے پہن کر خوشی مناتے اور خوشی کا اظہار کرتے۔ عید پر کرکٹ ستارے بھی خوب جگمگائے، کھلاڑیوں کا ملک و قوم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کرکٹرز نے عید فیملی کے ساتھ گزاری، کپتان بابر اعظم سمیت قومی کرکٹرز کی شائقین کو عید کی مبارکباد۔
غیر ملکی کھلاڑیوں نے بھی خوشیوں کے تہوار پر محبت کا اظہار کیا۔ مقبول یوٹیوبر اور ننھی سنگر آیت عارف بنی ARY نیوز مارننگ شو کی مہمان۔ اپنے خصوصی انداز سے گنگناتے ہوئے سب کو دی عید کی مبارکباد۔ ناظرین کو پیغام دیا، چھوٹی چھوٹی غلطی معاف کرو اور اپنے دل کو صاف کرو۔ ماؤں کی جنت ہے، اللہ کا معاملہ ہے ان ماؤں کے ساتھ، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ یہ بڑا پلے تھا نا، بتایا ہوگا یہاں پلے نکل گیا۔ اور میٹھی عید کی خوشیوں کے رنگ ARY نیوز کے ساتھ عید کے تینوں دن دیکھیے شرارتوں بھرے پروگرام V2 اور ہوشیاریاں میں قہقہوں کا طوفان، سرعام اور معصومانہ کھیل میں بھی بہت کچھ خاص، کھلاڑیوں سے دل کی باتیں، تازہ ہوں گی ماضی کی یادیں۔ ان خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔